पीस है, ये बहुत ही महंगा पीस है एक्चुअली। Okay. आप ऑनलाइन भी 999 मिलता है। Okay. हम वी आर गिविंग यू ओनली फॉर 299 टिल स्टॉक लास्ट। Okay. यू डोंट गेट दिस प्राइस इन योर लाइफ टाइम। Okay. इतना बोल सी कि ये शूज़, अभी ये शूज़ आप कोई भी लेने जाओ, आपको रबर चप्पल के प्राइस में दे देंगे ओनली फॉर 299, ओनली फॉर 299। और प्राइस आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। व्हेन यू विजिट तो यही पीस आपको 1200 से कम नहीं मिलेगा। 1199, 1299 इज़ अ मार्केट प्राइस। इसका प्राइस Only 499. Only 499. This is once in a lifetime opportunity. People, super variety, super variety. See this bottom. If you touch it, ये soft है, ये doctor's footwear है. Okay. So जिसको पैर में problem है या even नहीं भी है, तो it's very comfortable. And see the sole, excellent sole. Now these footwear again market में आपको 800-900 से कम नहीं आएगा. It's only for 399. We have 2-3 colors in this and one more pattern in this. This is one of the model which is sold online for 999. నమస్తే విఐపీస్, నేను మీకు ఆర్బీ జబర్దస్త్ కలెక్షన్ పట్టుకొని వచ్చేసిన. చూడొచ్చు ఫుట్వేర్లా ఓన్లీ ఫర్ ఉమెన్ గర్ల్స్. మొత్తం మీద అయితే లేడీస్ అదిరిపోయినాయి. షూస్ కానీ, శాండిల్స్ కానీ, స్లిప్పర్స్ కానీ చూడొచ్చు. పార్టీవేర్లో కూడా కలెక్షన్ మాత్రం అయితే సూపర్ ఉన్నాయి. శాండిల్స్లో కూడా పార్టీవేర్ కలెక్షన్ ఉంది, స్లిప్పర్స్లలో కూడా పార్టీవేర్ కలెక్షన్ ఉంది. మీకు బెస్ట్ ప్రైస్లు ఇస్తుండ అనమాట. మొత్తం మీద అయితే వెరైటీలు అయితే సూపర్ ఉన్నాయి. ఎగ్జాక్ట్లీ అడ్రస్ వచ్చేసి గచ్చిబౌలి AMB మాల్ ఉంది కదా పెద్దది, ఆ మాల్ లోపల 4th ఫ్లోర్లో ఉంది. भैया शॉप का नाम? शॉप नेम इज मिकमैक कलेक्शंस. ओके. स्टार्टिंग रेंजेस क्या क्या बताया? स्टार्टिंग 199 से लेके ఓకే 499 లాస్ట్ 599. ఇది మొత్తం మీద ఆఫర్ రేట్లో కూడా ఇస్తున్నారు అనమాట. ఆఫ్ ప్రైస్ ఇన్ మార్కెట్ అంటున్నా అన్న. చూడొచ్చు మొత్తం వీడియో చూస్తే మీకు ఒక క్లారిటీ వచ్చేస్తే చూడొచ్చు ఎంత కలెక్షన్ అనేది మెయింటైన్ చేస్తుండే. ఇక్కడ ఫుల్ కలెక్షన్ అనేది ఉందన్నమాట. చూడొచ్చు ఫుల్ వెరైటీ అనేది మీకు ఇక్కడ అవైలబుల్ ఉంది. గట్టిగా మాత్రం అయితే లైక్ కొట్టేసారు. ఏ మాత్రమే నా వీడియో కంటెంట్ మీకు అవసరం వస్తుంది, పనికి వస్తుంది అనుకుంటేనే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని పక్కకు పుణ్యానికి ఒక బెల్ ఉంటుంది. ఆ బెల్ కొట్టరు, నెక్స్ట్ వీడియో నోటిఫికేషన్ వస్తుంది. ఇదే షాప్ వాళ్ళది. మీకు కుర్తీస్ వీడియో కూడా కింద డిస్క్రిప్షన్లో అవైలబుల్ ఉంటుంది, అది కూడా చూడండి. కుర్తీస్ కూడా అదిరిపోయినాయి అనమాట. చలో మళ్ళీ బయటకి లోపలికి వచ్చేసాం. చలో రైట్ బాయ్. Hello friends, are you looking for a footwear? Yes, I'm talking about ladies footwear. Okay. All right. My name is Kamal and our shop name is Micmac Collections. Okay. We are located at AMB Cinema. I'll give you the address, complete address. All right. But before that, let me explain you what kind of variety we have and what is the range of this the entire footwear range. हमारे पास जो footwear range है, it starts from 199. Okay. Then comes 299, 399, 499. 90% of the variety we have from 199 to 499. There are some collections which are 599. And let me tell you most important thing that जो 199 वाली variety है वो market price है 499. आपको direct factory price मिल रहा है and that price is only 199. Yes. And if you see मैं आपको पूरी range अभी बताने वाला हूँ, so you will get an idea what kind of variety we have. So let's start. Yes. All right, now let's see. Now I'll start randomly. See this kind of variety. Now if you see, the price is 599 MRP. Okay. And the sale price is 399. Okay. You see that? But now this month and next month the same 599 का जो है you will get it for only 299. I guarantee the price. ये price आपको कहीं नहीं मिलेगा. You visit any shop, you will not get less than 599. Yes. But here you get only for 299. ये PU sole है, excellent quality, and this is for girls, women, and you will get all sizes in this. Okay. All right. Let's go to other footwear. Now see, these are also Baileys with different prints, different designs. And again, excellent sole. This is Ice sole. Ice is a world best sole. और आपको ये प्राइस में कभी भी कहीं पे भी नहीं मिलेगा. So don't miss the opportunity. Please visit this mall. Please visit at our store and take an advantage of this. Yes. Even if you're not planning, you just visit, then you get a clear picture. Now even this will cost you 299. The entire this range will cost you 299 only. These all are for 599 MRP. Okay. See. Now this is buckle. This is a clip. Excellent clip. If you visit any big shop, you will not get less than 600 rupees. Okay. Now I'll show you this footwear. See, this is called wedge. All right. Now this is the buckle. Now buckle itself costs so more that this will not fall in 299 range, but you are getting only for 299, and that is a limited period offer this month and next month till the stock lasts. Okay. To be precise. और इसमें sizes मिल जाएंगे आपको. Okay. And you get various prints. You see in the same article you get a different print. Okay. इसमें 37, 38, 39, 40, 41 तक size आपको मिल जाएगा. Alright. अभी ये देखिए. This is again
I'll highly recommend you people, please visit the store as soon as possible, क्योंकि इसमें साइज कट हो गए तो आप मिस कर जाओगे। Yes, Now, अभी जैसे ये स्टोन का पीस देख रहे हो ना आप, ये मार्केट में आपको 999 से कम नहीं मिलेगा। Yes, yes, And usually we sell for 599, but you get only for 299. Let check another variety of the footwear. Now अभी ये देखेंगे तो these are called flip flops. Okay. ये आप फ्लिप फ्लॉप आप ऑनलाइन चेक करो अभी, you're sitting at your place, open the computer, टाइप इन द कंप्यूटर फ्लिप फ्लॉप, आपको यही पीस आपको 1200 से कम नहीं मिलेगा। 1199, 1299 इज अ मार्केट प्राइस। इसका प्राइस ओनली 499। ओनली 4 दिस इज वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी पीपल, ये आपको प्राइस कभी भी नहीं मिलने वाला है। इट्स अगेन आई विल टेल, बिकॉज ऑफ दिस पोस्ट कोविड सिचुएशन वी आर creating win-win situation, win for our customers. We want to grab more customers, so we are going to give you the best price. This is a factory price, you can say. You're getting a direct factory price. See, this is one of the best variety. इसका sole है non slippery sole, excellent quality, very comfortable and very durable article. Alright, now अभी ये देखिए, इसमें stones है. See the stones? If you buy this kind of stone, normal variety आपको 1000 रुपए से कम नहीं मिलेगा. This is a flip flop with the stones. Yes. ये 1499 से आपको बाहर कम नहीं मिलेगा. This one, but we are giving in the same offer. Only 499. 499. Beautiful. Now you see this. आप जब कैमरा ये दिखाइए, कैसा है चीज़? सुपर एकदम बढ़िया। यू कैन यूज इट फॉर पार्टी वेयर, यू यूज इट फॉर रेगुलर वेयर। ये हमारे घर में पहनते हैं, अगर आप ये पहन के चलोगे ना, आपको एंकल में पेन नहीं होएगा। ओके। आपको एंकल में पेन नहीं होएगा। नॉर्मली अगर समझो आप कोई एस्केलेटर वॉक करते हो ना ऊपर, इट विल बी वेरी कंफर्टेबल फॉर यू। आपको पैर में दर्द ही महसूस नहीं होगा। ये स्पेशल सोल है इसका, ये फ्लिप फ्लॉप बोलते हैं इसको। सो यू व्हेनेवर यू कम, प्लीज सी दिस। इफ यू वी हैव योर साइज, इसमें प्रिंट है। See this, same thing. Some people they want plain, but same sole, everything same, only the upper is different. So ये printed है. तो చూడొచ్చు, ఇలా మాత్రం అయితే చాలా వెరైటీస్ ఉన్నాయి, డిజైన్స్ డిఫరెంట్ ఉన్నాయి. ఇది మొత్తం మీద వెరైటీలు అయితే ఇక్కడ కూడా ఉన్నాయి, చూడొచ్చు టోటల్ వెరైటీలు ఇక్కడ. ये different concept है. I would like to explain in just 1 minute. ये देखिए, beautiful article, beautiful. You will get in brands. You know what I'm talking about. Right. You'll get in brands for 1199, 1299. Here only 499. And this is a seriously limited period offer. All right. So इसमें colors भी मिलेंगे आपको. This is with stones. You get big stones. You get small stones. Okay. बारीकी काम है. अभी ये चीज़ देख लीजिए आप. See the quality. You touch and see the feel of it. Very soft, very comfortable, very durable, and excellent quality. This is only for 499. See, the price is MRP is 999. This is a special price offer, that is 499. So even this variety, this comes with sandal. Okay. It is exactly same item, but you get the same price. Okay. This has a band, so it comes in 499. Different colors ఉన్నాయి, ये भी अच्छा है. Beautiful. Now if you see this variety, now feel the material of it. It's very soft. आप ऐसे पहनोगे ना तो ऐसा लगेगा आप सोफा पे बैठे हुए हो. It's so comfortable. Especially for women who have problem in the feet. Even if you don't have a problem, you wear this, you will find more comfort. Yes. ये भी बहुत अच्छा है. సేమ్ ఉంది దీనికి కూడా. Similar है. చూడొచ్చు, సిమిలర్ ఉంది. ఇక్కడ కూడా షూస్ వచ్చేసినాయి. ఇక్కడ కూడా చాలా వరకు అయితే వెరైటీలు ఉన్నాయి. Now ये variety totally अलग है. This is actually 499, 599 variety. Okay. You get only for 299. Okay. Unbelievable price. Okay. Unbelievable price. See the quality. See the sole. And this is a momentary offer or guaranteed price है. Okay. All over Hyderabad, Secunderabad, you don't get this price anywhere. Okay. Super guarantee. And हम लोग के पास customers आते हैं ऐसे अभी मॉल में आए, घूमने आए, they casually they come and they buy 2, 3, 4 footwears. Right. One lady she bought 10 footwears because the price is throw away. आपको रबर चप्पल के प्राइस में अच्छे फुटवेयर मिल रहे हैं. Something like that. अभी ये देखिए. See the beauty of it. और ये लाइक्रा है, खराब नहीं होएगा. Okay. लाइक्रा है, बहुत रफ एंड टफ है, बहुत ज़बरदस्त क्वालिटी है, ड्यूरेबिलिटी है, और ये नॉन स्लिपरी सोल है. Okay. राइट, तो नॉन स्लिपरी सोल होएगा तो बहुत एक्सेलेंट चीज़ हो जाएगी. अभी यू कैन सी द वैराइटी. नाउ दिस इज विद द स्टोन्स. सी दिस फ्लैट नॉन स्लिपरी सोल विद स्टोन्स. दिस स्टोन्स मार्केट में नॉट लेस देन 899. यू गेट ओनली फॉर 299. लिमिटेड पीरियड ऑफर. जब तक ये स्टॉक है, स्टॉक खत्म हो गया तो देन यू नो you may not get a chance to. Yes, absolutely. अभी ये देखिए, different multi stones ఉన్నాయి ఇక్కడ. Same article में ये multi है. Okay. Beautiful.
ब्यूटीफुल वैरायटी, आप साड़ी पे डालो, जीन्स पे डालो, कुर्ती लेगिंग पहनते हो उस पे डालो, ब्यूटीफुल। इसमें रेड कलर भी है, मल्टी कलर है, इसमें ब्राउन कलर है। अभी ये देखिए, दिस इज टोटली डिफरेंट कॉन्सेप्ट, सी हाउ ब्यूटीफुल इट इज, బ్యూటిఫుల్ ये देखिए एक्सेलेंट क्वालिटी ओनली फॉर 299 यू आर गेटिंग। ఇది కూడా చాలా మంచిగా ఉంది చూడొచ్చు, మొత్తం మీద అయితే ఇది కూడా అదిరిపోయింది మొత్తం మీద। ये कंप्यूटराइज डिज़ाइन है एंड विथ यू नो कट्स एंड ऑल, एक्सेलेंट अपर है इसका, सोल भी ब्यूटीफुल सोल है, और आप पहनोगे, आप रफ एंड टफ पहनो, वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है, सो यू आर नॉट गोइंग टू गेट फॉर 299 these prices. ఇగో చూడొచ్చు జబర్దస్త్ అనిపించింది। See the colors, see the colors. Right, I'm going to show you a different variety. It's one of the fast moving models. Okay. Now see this, these are all wedges. The young girl prefer करते, ladies prefer करते, working professional prefer करते। ये आप पहन के चलोगे, बहुत कंफर्टेबल, बहुत ड्यूरेबल और ग्रिपी रहेगा। सही है। और ये जो आर्टिकल है मार्केट में आपको 799 899 से कम नहीं मिलेगा, एंड वी आर गिविंग यू ओनली फॉर 399, ओनली फॉर 399 एंड गारंटेड प्राइस, ये आपको कहीं नहीं मिलेगा। यू जस्ट विजिट वंस, आपको फुल आइडिया आ जाएगा। यू नो मे बी मैनी पीपल आर देयर जो ये शॉप फर्स्ट टाइम एक्सप्लोर कर रहे सही हैं, बात। राइट। वंस यू कम हियर, आई एम प्रिटी कॉन्फिडेंट यू विल टेल 10 अदर पीपल टू विजिट दिस शॉप। ऑलराइट, नाउ लेट मी शो यू सम मोर colors in this. See, this is one more color, this is one of the beautiful colors, only for 399, only for 399। वो भी you are getting you know economy price with a great ambience। आप मॉल में आइए, फूड कोर्ट में थोड़ा खाना खाइए, थोड़ा घूमिए फिरिए, थोड़ा शॉपिंग कीजिए, एंड इट विल अफोर्ड योर पॉकेट आल्सो। सही बात है। इसको చూడొచ్చు బ్యూటిఫుల్ వెరైటీ, ఇంకా కొన్ని చూపెట్టేస్తున్నాం చూడొచ్చు। ఇది కూడా सुपर वैरायटी, सुपर वैरायटी। सी दिस बॉटम, इफ यू टच इट, ये सॉफ्ट है, ये डॉक्टर्स फुटवेयर है। ओके ओके, सो जिसको पैर में प्रॉब्लम है या इवन नहीं भी है तो इट्स वेरी कंफर्टेबल, एंड सी द सोल, एक्सीलेंट सोल। नाउ दीस फुटवेयर अगेन मार्केट में आपको 800 900 से कम नहीं आएगा, इट्स ओनली फॉर 399। वी हैव 2-3 कलर्स इन दिस एंड वन मोर पैटर्न इन दिस। दिस इज वन ऑफ द मॉडल which is sold online for 999। 99 అంట। yes, you're getting only for 399 399 direct factory price, డైరెక్ట్ కటింగ్ ప్రైస్। ఇది 1000 రూపాయలు ఆన్లైన్ ఉందంట అన్న వాళ్ళ దగ్గర, absolutely 400 399 yes 400, you can say that। now see, in this color is also available। చూడొచ్చు మీకు మొత్తం మీద అయితే వెరైటీలు అయితే ఎక్సలెంట్ ఉన్నాయి। ఇక్కడ ఇంకొక నెక్స్ట్ వెరైటీ కూడా now we have flippers आजकल बहुत ट्रेंड में है, बट इसकी क्वालिटी आप देखोगे ना बहुत बढ़िया है। ये रोड साइड चीज़ नहीं है, ये बहुत अच्छी क्वालिटी है। ये आपको बड़े बड़े स्टोर्स में ही मिलेगा, अगेन फॉर 999 899। यू विजिट अदर शॉप्स, यू विल गेट एन आइडिया ये कितने में मिलता है, आपको सिर्फ 399 में आएगा। सही बात। और अगर आप यहाँ आइए, ये पहन के देखिए, यू वेयर इट एंड सी, देन यू टेल मी हाउ इट इज। आई गिव यू गारंटी यू विल लव इट। బ్యూటిఫుల్ వెరైటీలు అని ఇక్కడ కూడా అవైలబుల్ ఉన్నాయి, మీద కూడా బ్యూటిఫుల్ వెరైటీస్ ఉన్నాయి చూడొచ్చు। यू वांट अ पार्टी वेयर, सी फॉर एग्जांपल दिस, ये देखिए, सी द वर्क, स्टोन्स है, वर्क है। ये प्राइस, ये अगेन 1000 रुपीज़ से कम नहीं मिलेगा, आप ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं। आपके पास 399 ओनली। दिस इज अनबिलीवेबल ऑफर, अनबिलीवेबल ऑफर। చూడొచ్చు బయట 1000 రూపీస్ కి దొరికే అన్న See this, దగ్గర medium heel, మొత్తం మీద అయితే 399 అనేసి मीडियम हील है, एक्सेलेंट क्वालिटी। आप फील करोगे अरे वैल्यू फॉर मनी, यू गेटिंग इट एक्सेलेंट फुटवेयर एट अ रबर चप्पल प्राइस, ओनली फॉर 399। सो प्लीज विजिट दिस शॉप बिफोर बाइंग एनी फुटवेयर, और इवन इफ यू आर कमिंग, you can come and check the sizes and all। Okay. All right, now see this, so beautiful, this is grippy। okay now अभी ये आप देखोगे तो ये इसका सपोर्ट टिल एंड है, देख रहे हैं आप। ये पर्टिकुलर मॉडल जो मिडिल एज वगैरह भी पहनते हैं ना, इट इज वेरी कंफर्टेबल, और ग्रिप अच्छा रहेगा इसका चीज़ का। सी दिस इज वन ऑफ द बेस्ट वैराइटीज। दिस इज विद स्टोन्स, यू कैन वेयर इट एज अ पार्टी वेयर, यू कैन यूज एज अ कैजुअल वेयर, आप डेली पहनो, रेगुलर पहनो, नॉन स्लिपरी सोल, एक्सेलेंट स्टफ, एंड इट्स ओनली फॉर 399, ओनली फॉर 399। इट्स एन अनबिलीवेबल ऑफर, अनबिलीवेबल ऑफर। బ్యూటిఫుల్ ఉన్నాయి అన్నమాట। మొత్తం మీద అయితే చెప్పులు అయితే అదిరిపోయినాయి చూడొచ్చు। సూపర్ पार्टी वेयर में एक 2-3 मॉडल और भी है, आप क्लोजअप कर सकते हैं। सीरीज ఇది కూడా సూపర్ గా అనిపిస్తుంది, आपको 399 में आएगा। ఇందులో ఇంకొకటి बहुत ही बढ़िया वैरायटी, మాత్రం కాంబినేషన్ అదిరిపోయింది, కలర్ కాంబినేషన్ చూడొచ్చు। ఇది కూడా ఎక్సలెంట్ स्टोन्स देखिए, సూపర్ इतना वर्क है इसमें। ये
पूरे पार्टी वेयर है ये पूरे, यू आर गेटिंग ओनली फॉर 399. राइट. नेक्स्ट वैरायटी क्या बताओगे? नेक्स्ट वैरायटी मैं आपको सैंडल्स बताने वाला हूँ. दीज आर फॉर गर्ल्स एंड कॉलेज गोइंग गर्ल्स और वर्किंग प्रोफेशनल्स. एक्सेलेंट क्वालिटी, एक्सेलेंट वैरायटी, ड्यूरेबल, नॉन स्लिपरी सोल. ये लाइक्रा मटेरियल है तो ख़राब नहीं होएगा, बहुत अच्छा चलेगा. दिस ओनली फॉर 399. एक्चुअल प्राइस इज 799, यू आर गेटिंग इट ओनली फॉर 399. यस, ये देखिए आप कंपेयर कर सकते हैं ये क्वालिटी हमारी. यू विल गेट इट ऑनलाइन डबल द प्राइस. हियर यू गेटिंग हाफ प्राइस और लेस देन हाफ प्राइस. आई विल शो यू सैंडल्स विद सम स्टोन्स लाइक, ये देखिए ఇవి కూడా బ్యూటిఫుల్ ఉన్నాయి. स्टोन्स है इसमें, एक कलर है, ऐसे 4-5 कलर है मेरे पास. सो जस्ट फॉर एन आइडिया से आपको आइडिया आ जाएगा कि भाई చూడొచ్చు ఇక్కడ కూడా శాండిల్స్ అనేది చాలా కలెక్షన్ ఉంది. మేము కొన్ని లిమిటెడ్ రిపీటేషన్. ये देखिए, see this. Beautiful designer pattern only for 399. And this is a limited period offer. It has never been, we have never sold for this price. This is for the people who come this month and July month. Please come fast, don't miss the chance. Reason is आपका साइज थोड़े दिन के बाद नहीं भी मिलेगा, तो प्लीज कम फास्ट. ऑलराइट, ఇక్కడ చూడొచ్చు కొన్ని బ్యూటిఫుల్ వెరైటీ శాంపుల్స్ అనేది తీసి పెట్టేసాం. ఇక్కడ కూడా ఫుల్ స్టాక్ అనేది ఉంది. కొన్ని లిమిటెడ్ శాంపుల్స్ అనేది మేము తీసి పెట్టేసాం. చూడొచ్చు కింద ఫుల్ వెరైటీ ఉంది. इसके बारे में एक्सप्लेन करो भैया. एक्सेलेंट पीस है ये, बहुत ही महंगा पीस है एक्चुअली. आप ऑनलाइन भी 999 मिलता है. हम वी आर गिविंग यू ओनली फॉर 299 टिल स्टॉक लास्ट. यू डोंट गेट दिस प्राइस इन योर लाइफ टाइम. इतना बोल सकता हूँ मैं आपको. देखिए, सी द क्वालिटी ऑफ द सोल, एक्सेलेंट क्वालिटी, वेरी ड्यूरेबल, वेरी कंफर्टेबल एंड ग्रेट लुक. आप ये पार्टी वेयर पहन सकते हैं, कैजुअल वेयर पहन सकते हैं. सी द 2-3 कलर्स आर अवेलेबल. यू कम फास्ट टू चेक योर साइज, कभी क्या साइज कट जाता है. ऑलराइट, सो डू विजिट as soon as possible. ओके, इगो చూడొచ్చు ఇంకొక నెక్స్ట్ వెరైటీ जो ब्यूटीफुल वैरायटी. आप कोई भी शॉप में चले जाओ, आपको 600-700 रुपये कम नहीं आएगा. हम आपको थ्रोवे प्राइस दे रहे 299, फ्लैट 299 में. आपको हम ये 1, 2 and 3 कलर्स. दीज आर अगेन शूज़, कट शूज़ है. आप हैदराबाद, सिकंदराबाद कहीं पे भी ढूंढ लीजिए, ये प्राइस आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा. सो वी आर गिविंग यू अ चांस, वी आर गिविंग यू एन अपॉर्चुनिटी. सो ये विन विन होवे और आपको एडवांटेज मिलेगी. ये देखिए शूज़, अभी ये शूज़ आप कोई भी लेने जाओ, आपको रबर चप्पल के प्राइस में दे देंगे ओनली फॉर 299, ओनली फॉर 299. और प्राइस आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है. व्हेन यू विजिट, हमारे सेल्स गर्ल रहते जो हिंदी भी बात करते, तेलुगु भी बात करते, देयर विल बी नो प्रॉब्लम एट ऑल. एंड आपको बताएंगे कि भाई ये इतने का है. सो तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, अरे मेरे से जास्ती लेगा, नहीं, किसी से भी जास्ती नहीं लेना है हमको. वी आर वेरी ट्रांसपेरेंट. दिस विल कॉस्ट यू ओनली 299. आप वीडियो बता देना. सो डोंट वरी अबाउट दैट. और एक्सेलेंट क्वालिटी, सी द सोल. यूजुअली 30 इस शूज़ में आप 37, 38, 39, 40 साइज तक आता है. राइट, चप्पल्स में हमको 42 साइज तक आता है. सो इवन మొత్తం మీ సంగతి వెరైటీలు అయితే ఇట్లా ఉన్నాయి. भैया आप व्यूअर्स को क्या बोलना चाह रहे हो? आई मीन, मैं एक ही बात बोलना चाह रहा हूँ. इफ़ यू वांट टू बाय शूज़, प्लीज़ विजिट दिस शॉप एटलीस्ट वंस बिफोर टेकिंग दिस डिसीजन. और मैं इतना कॉन्फिडेंस से बोल सकता हूँ, इफ़ यू प्लान टू बाय 1 फुटवेयर हियर, यू विल बाय मिनिमम 3 to 4 फुटवेयर. यू आर गेटिंग एट पीनट्स, यू आर गेटिंग एट थ्रो अवे प्राइस. ओके, सो प्लीज़ डू विजिट. इट्स एन AMB, opposite AMB Cinema, Sarat City Capital Mall. Alright, and at 4th floor. Right. ఇది మొత్తం మీ సంగతి డీటెయిల్స్ అన్ని ఇచ్చేసిందన్న. చలో ఇంకొక నెక్స్ట్ జబర్దస్త్ వీడియో కనిపిస్తా. నేను మీకు హ్యాపీ. రైట్, బాయ్.